Hi, my name is Erin, and I am not a native speaker of Spanish. However, I am a speaker of Spanish. And I learned Spanish as an adult. So, for those of you who are also learning Spanish as an adult, it is possible. Today, I'm going to discuss whether or not I think that learning Spanish through Spanish classes is helpful. And I'm going to do that in Spanish, and then later I will summarize what I said in English for your comprehension. Entonces, primero, para comenzar, sí, yo creo que aprender español por tomar una clase de español es útil. En mi caso, cuando yo comencé a aprender español, obtuve un minor en español de una universidad y eso significa que yo tomé 3 clases de español. Durante mis clases yo aprendí a leer, aprendí a escribir, pero la verdad es que no aprendía mucho a entender el idioma o de lo que me decía la gente, ni hablaba mucho el idioma. Entonces, yo creo que las clases funcionan muy bien al principio para aprender una buena base del idioma, cómo funciona el idioma, y que deberíamos mezclar métodos para mejorar y aprender más rápido el idioma. Por ejemplo, para aprender más rápido y para aprender a hablar y entender bien a la gente, deberíamos hablar con la gente, ¿verdad? Entonces, si puedes meterte en la cultura de los hispanohablantes, eso nos ayuda mucho a aprender. Podemos escuchar a música. En mi caso me encanta bailar y yo tomo clases de baile, pero en español. Entonces estoy aprendiendo algo, pero en el idioma. Entonces, en resumen, yo creo que las clases de español son útiles y podemos aprender una buena base del idioma para comenzar, pero para mejorar nuestro aprendizaje y aprender más rápido, que deberíamos mezclar métodos. So, in summary, I believe that Spanish classes are helpful. I earned a minor when I first started to learn Spanish from a university, and I learned to read, I learned to write, but I didn't learn to understand. I didn't understand very well, nor did I speak a lot. So I think that we should mix our methods and not only take classes, but really try to immerse ourselves in the culture if we can, speaking to Spanish speakers or to non Spanish speakers who want to practice as well. Listening to music, taking classes in Spanish, but not of Spanish, meaning like I love to dance, but my professor speaks Spanish, or maybe taking a reading class, but in Spanish. So mixing your methods is very helpful. So my name is Erin. I am not a native speaker, and I do believe that taking Spanish classes is helpful to gain a foundation of the language.